সোমবার বিচারপতি ভার্মাকে দিল্লি হাইকোর্ট থেকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের তরফে বদলির সুপারিশ পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা। স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন তাদের চলতে থাকবে। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा तो एक ही मुद्दा है। हमारा एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एक जज साहब को इलाहाबाद स्थानांतरित करने का जो फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने, हम उसका पूरा विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे ही जजों की संख्या की में कमी है। 160 की निर्धारित स्ट्रेंथ है और उसके परिप्रेक्ष्य में कुल 79 जजेस काम कर रहे हैं। उसमें भी आप एक भ्रष्टाचारी जज को यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे एक जज को यहाँ पर भेज करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद में न्याय की ज़रूरत ही नहीं है। इलाहाबाद के में जो वादकारी आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको न्याय की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली वगैरह में ज़्यादा न्याय की आवश्यकता है। আগুন নেভাতে গিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার বাসভবন থেকে উদ্ধার হয় রাশি রাশি টাকা। যদিও আগুনে তা পুড়ে যায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় সমস্ত মহলে। বিক্ষোভ দেখায় একাধিক আইনজীবী সংগঠন। বিচারপতির বাসভবন থেকে অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় এবার বিচারপতি বর্মার কল রেকর্ড খতিয়ে দেখতে চায় সুপ্রিম কোর্টের গঠিত কমিটি। পাশাপাশি দমকল কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলতে চান তারা। অন্যদিকে উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এই ঘটনায় আলোচনার জন্য বুধবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকেন। নিউজ টাইম।